Another glorious disciple of Srila Prabhupada in connection to the affection and attachment to Srimad Bhagavatam is Sripad Vaisesika Prabhu. Sripad Vaisesika Prabhu también es otro devoto que ha tenido muchísimo apego por leer el Srimad Bhagavatam y por estudiar acerca de él. How much he has tasted the nectar of Srimad Bhagavatam that in his preaching, rivers and rivers of verses from Srimad Bhagavatam flow from his lotus mouth. How much he has studied. Cuánto ha estudiado, porque él en cada prédica muchísimas decenas de versos salen del Bhagavatam de su boca. And not just quoting verses, but distributing these copies in the millions. Vaisesika Prabhu over last 50 years has distributed thousands and thousands of Srimad Bhagavatam to the whole world. Vaisesika Prabhu ha distribuido decenas de miles de libros, o sea que no solo que los recita y los cita, sino que los ha distribuido en el mundo entero. And being so advanced, so elevated, he's personally on the street distributing. Not sitting in a room and delegating everyone, but leading like a leader on the street with everyone, distributing the copies of Srimad Bhagavatam far and wide, personally and collectively. Y no solo él predica que esto se haga, sino que él mismo va a las calles y lo hace. Él mismo muestra como un verdadero líder cómo es el tema de la distribución de libros, él mismo. So humble. Tan humilde. I a few years ago had the golden opportunity of personally being in the association of Sripad Vaisesika Prabhu. Yo he tenido la misericordia de estar con Sripad Vaisesika Prabhu. And I would enter the room to take prasadam, and then after some time come to the room to take the plate away. Y yo he estado ahí para tomar prasadam con él, y después vengo y recojo el plato. And I would see him walking back and forth in the room, memorizing verses of Srimad Bhagavatam. Y él camina en el dormitorio para arriba y para abajo, memorizando versos del Srimad Bhagavatam. And not memorizing like a parrot, but relishing, because he would walk back and forth and sing the verses and smile at me, that these verses are so beautiful. Y no solo es que las repite como un loro, sino que él las disfruta y me mira y se sonríe y está disfrutando del néctar. He carries this small pocket book in his front pocket. Él tiene libros pequeños que saca del bolsillo, libros pocket. And although being so learned, so experienced, and so advanced, if anyone is speaking something from Srimad Bhagavatam, he picks up his book and with his pen he starts taking notes. Y él, cuando alguien está predicando sobre el Srimad Bhagavatam, él saca su libretita del bolsillo e inmediatamente toma nota de lo que está escuchando. I remember in one of the interactions I saw one devotee next to me. He was speaking something to Vaisesika Prabhu and he quoted some verse. And Vaisesika Prabhu immediately removed the book and said, "What is the reference?" And he wrote that verse. And that was the verse he was memorizing, walking back and forth in the room, singing and relishing this verse. Y él estaba escuchando cómo predican sobre el Bhagavatam, y cuando un devoto cita un verso, él inmediatamente lo anota y dice, disculpe, ¿cuál es el verso? Y es el mismo verso que él estaba cantando y disfrutando en el cuarto cuando iba de un lado para otro repitiendo el verso. How humble and how sweet is this? Cuán humilde y dulce es esto. And not just that, he's also shook the whole world with a Bhadra campaign revolution. No solo esto, sino que él hizo toda la campaña Bhadra de revolución mundial. The 12th canto Srimad Bhagavatam describes on the full moon of Bhadra Purnima, which was the last Purnima in this month, we've already passed it. On that day, if someone gives in charity a Srimad Bhagavatam, then their ticket to going back to Vaikuntha, Goloka Vrindavan, is guaranteed. Así como en la luna, que justo la que recién pasó, el Bhadra Purnima, que si uno en esa luna uno da como obsequio el Srimad Bhagavatam, el boleto para ir de vuelta a Vaikuntha ya está comprado. And now in this endeavor, we see every temple in the whole world
doing the Bhadra Purnima campaign, and I want to offer my obeisances to Vaisesika Prabhu for like a leader spearheading worldwide revolution of Srimad Bhagavatam. Y en el mundo entero se hacía eso en todos los templos, y yo le quiero ofrecer mis reverencias a Vaisesika Prabhu porque él estuvo haciendo esta campaña revolucionaria. Also conducting monthly sankirtan festivals in so many cities. Vaisesika Prabhu is traveling and in different cities doing book distribution seminars, so that people can share this nectar and this gift of Srimad Bhagavatam to everyone, not just with oneself. Y él no solo hace los kirtan del canto del santo nombre, sino que también habla sobre el Srimad Bhagavatam y promueve el intercambio de esos versos, de ese conocimiento y de los libros. And Prabhu makes a very beautiful statement. I want to repeat that here. Y él hace unos enunciados muy bellos que a mí me gustaría repetirlos aquí. He says, distribute the overflow. Distribuya el crecimiento, la crecida, el desborde de los ríos. Which means, if you have a glass of water, you keep filling water in there, and it fills up to the brim, and then you keep filling more, then it spills out, because there's no more space. Bueno, veis como cuando uno pone agua en un vaso hasta que llega al tope, y si uno sigue poniendo se derrama, pues ya no hay espacio. So similarly, we read Srimad Bhagavatam, hear Srimad Bhagavatam, read Srimad Bhagavatam, study Srimad Bhagavatam, contemplate on Srimad Bhagavatam so much that the heart is full. And now when it overflows, it comes from the lips, and that's called preaching. Y así es como uno tiene que hacer con el Srimad Bhagavatam. Leer el Srimad Bhagavatam, estudiarlo, apreciarlo tanto, hablar sobre el Srimad Bhagavatam, que al final el corazón esté tan lleno que se derrame cada vez. A eso se le llama prédica. So in this way, knowing the juice of Srimad Bhagavatam and spreading it through preaching, and at the same time spreading the book Srimad Bhagavatam in the form of book distribution. Entonces, de esa manera nosotros no solo nos nutrimos del Srimad Bhagavatam, sino que también predicamos de él y también lo distribuimos como una forma de compartirlo. I went to one home of one disciple of Sripad Vaisesika Prabhu, and I was shocked to see that their go down, where they're keeping Srimad Bhagavatam copies for distribution, is bigger than their front room, their living room. Yo fui a unos discípulos de Vaisesika Prabhu en la casa de ellos, y me quedé asombrado de que el lugar donde ellos guardan los Srimad Bhagavatam, las copias de Srimad Bhagavatam, es mayor que el living de la casa. This is the mood of compassion of Srila Prabhupada. Prabhupada said, if you want to please me, distribute my books. Esa es la modalidad de compasión de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada decía, si ustedes quieren complacerme, distribuyan libros. There are two kinds of people. Hay dos clases de personas. One is only studying, and doesn't speak or distribute books. And the other is only distributing, but does not have time himself to read. We don't want either of them. Uno es los que leen y leen sin parar y no los distribuyen, y otro es que los distribuyen y distribuyen sin parar y no los leen. No queremos ninguno de los dos. I want to correct the previous sentence. We don't want to become either of them, is what I meant. No queremos volvernos ninguno de los dos. Eso es lo que quiero decir. We want to be soldiers in the mission of Srila Prabhupada, where we ourselves taste Srimad Bhagavatam and we share it because we want others to taste what we are tasting. But without we tasting, what can we share? Nosotros queremos gente que disfrute del Srimad Bhagavatam y que por disfrutarlo y ver que es tan valioso quiera compartirlo. Si nosotros mismos no lo probamos, ¿qué es lo que podemos querer compartir?